Okay guys, vlog na po ta kay medyo dagan-dagan tagkuan guys ha kanang i-vlog karon kay medyo nawalaan may kuan 2 or 1 hour. Oh, lagi wala pi post. Tapos dili pa jud mga pila kong manghod. Lampay chardo lang. Ala, naggarno dahil namin. Alam mo, join ko natin Julia, mag-broken heaven sila. Dog. Mag-broken heaven ta guys. Sorry kung dagan kayo kung broken heaven. Bukon haban. Broken heaven. So guys, pag dula-dula taon niya atong si Lula nagipis ay gisip balaka. Tatong gaburo pa sipin guys. And the pretty and the friendless star. Galing ka siya tayo. Alaga uwan. Oh guys, daguman na. Lapi na kabuok. Si AC lang isa. Asan si Ate Julia? Hi. Asang? Asa ka, Day? Di asa ka day, tingnan mo ako day. Day. Oh, wala ka sa liwini mo. Pakunti ka tao, kita ka lang nanghapak. Ako na. Kisa na iyang kasama, bata lagi ni. Si Kwan man na. Uy, Day. Julia. Si Kwan man na. Oh, si Gabin man na. Si Gabin ni. Buray ka, Gabin. Ate Julia. Bakit?